अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको सैयद अवन शिराजी आज खिदमत। जिन अब आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। आज मेरा दिल तो था कि एक दो ब्रेकिंग स्टोरीज़ थी उन पे बात करता, लेकिन उससे पहले जो है ये मामला सियासी तौर पे एक बार फिर गर्म हो गया और वीकेंड पे कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हुई और उससे कबल जो जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी रात थी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक अहम इजलास भी किया तर्जमानों का। नवाज शरीफ के हवाले से 1 पॉइंट एजेंडा था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। तो मैंने कहा पहले आज इस पे बात कर लें, इसकी कुछ अंदर की खबरें आपको दे दें और क्यों हुकूमत एक्टिव हो गई है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, जबकि एक तरफ सऊदीया का माज खुला है, दूसरी जानब वज़ीर ख़ारजा चीन जा रहे हैं का चक्कर लगा चुके हैं। तो क्यों ये मामला जो है नवाज शरीफ वाला मामला क्यों एक्टिव किया गया और क्यों तर्जमानों को ये कहा गया कि मंड के रखो तो दबा के रखो और काम हल्का ना होने पाए। थोड़ी सी पहले मैं आपको इजलास की डिटेल बता दूं कि जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ उसमें क्या कुछ बात हुई। तर्जमान मौजूद थे और तकरीबन आलमोस्ट बाबर अवान से लेके कंवल शोज़ब तक तमाम लोग थे। जुल्फ़ी बुखारी बड़े एक्टिव नज़र आए और जुल्फ़ी बुखारी नून लीग के ख़िलाफ़ जो स्टांस है उसमें उन वज़रा में शामिल थे फवाद चौधरी के साथ, जो कहते थे कि मियाँ नवाज शरीफ को बैरून मुल्क नहीं जाने देना। जुल्फ़ी बुखारी ने ये कहा कि हम मुख्तलिफ डिफरेंट तरीके तो अपनाएंगे लेकिन हुकूमती तरीका जो है वो हमें अपनाना चाहिए। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने गो अहेड दिया अपने पार्टी तर्जमानों को और उन्होंने उस मीटिंग में कहा, जो हमारे ज़राए बताते हैं अंदरूनी स्टोरी, कि जनाब आप एक बयानिया तश्कील दें आप नवाज शरीफ के कि ये किस तरह यहाँ से भागे और वहाँ जाके ये सुकून से रह रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, अस्पताल की बजाय ये रेस्टोरेंट्स में नज़र आते हैं। और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि हमारा सारा बयानिया जो है अगर हम इनके साथ डील कर रहे हैं, NRO देते हैं, तो वो जिस बयानिया की बेस पे हम हुकूमत में आए हैं वो बयानिया ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो वो बातें थी जो गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म इमरान खान ने की और उससे पहले भी एक दिन पहले हमने देखा कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसें वगैरह हुई नवाज शरीफ की। उस तस्वीर के बाद जो वो लंदन में उनका बेटा छतरी पकड़े हुए है और वो जनाब आ रहे हैं। फिर उसके बाद आज कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट में लाहौर में बैठ के जो है 3 जो हैं वज़रा ही कह लें, क्योंकि अगर बात करें शहजाद अकबर की तो उनके पास भी आप एक वजारत दाखिला का मामले खसूसी हाल दो वो हैं और उनका जो रुतबा है वो वज़ीर के बराबर है। उनके साथ फयाजुल हसन चौहान थे और शहबाज गिल जो बड़े एक्टिव हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब ज़रा इसको आप इन 3-4 चीज़ों को आपस में ज़रा देखिए कि इससे पहले ये वज़रा क्यों खामोश थे। नवाज शरीफ तो इससे पहले भी वहाँ पे मौजूद थे, नवाज शरीफ की तो इससे पहले भी एक रेस्टोरेंट में तस्वीर आ चुकी थी। तो एकदम वो क्या हुआ कि वज़रा बोल पड़े, इमरान खान बोल पड़े, हर तरफ से आवाज़ें आईं, शेख रशीद ये वो सारे बोलने लग पड़े। तो जनाब आली थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। 1-2 दिन पहले नवाज शरीफ ने जो है वो मरियम नवाज़ को कॉल की। जब मरियम नवाज़ का वो पूरी एपिसोड हुई नैब वाली, तो उसके बाद नवाज शरीफ ने मरियम को एक तो उस दिन कॉल की, फिर 2 दिन बाद यानी आज से 2 दिन पहले और उस एपिसोड के 2-3 दिन बाद नवाज शरीफ ने फिर मरियम नवाज़ को कॉल की और उन्होंने ही उन्हें ये कहा कि आप मौलाना फजल रहमान से राब्ते में रहें और मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। अब आपने देखा कि जब मरियम नवाज़ ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनके साथ कहीं भी हमें जनाब आली शहबाज शरीफ नज़र नहीं आए थे। अब भी शहबाज शरीफ माइनस शहबाज शरीफ हमें खेल नज़र आ रहा है। फिर यहीं तक नहीं, मरियम को कॉल नहीं की नवाज शरीफ ने, बल्कि उसके साथ मौलाना फजल रहमान को खुद कॉल की, उनसे बातचीत की और उसके अलावा उन्होंने जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी से कॉल की और एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है नून लीग और इन बिटवीन पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, हम आपके साथ खड़े होंगे, आपके साथ चलेंगे और किसी से कोई बात करने से पहले हम आपको एतमाद में ज़रूर लेंगे, कहीं भी नून लीग सोलो फ्लाइट नहीं करेगी। ये वो बात थी जो नवाज शरीफ साहब ने बिलावल से की। अब मौलाना फजल रहमान से जो बात हुई जिसकी ये वो तनाज़र है, मैं ज़रा आपको अंदर की स्टोरी बताऊँ ना, क्यों वज़रा को दौड़े लगी हुई हैं। एकदम PTI जो 2 सालों की अपनी कारकर्दगी बता रही थी नवाज शरीफ और बीमारी करने लग पड़ी उस नवाज शरीफ को जिसे उन्होंने खुद भेजा। उसमें फिर बात करते हैं, ज़रा ये बात मुकम्मल कर लें। अब जनाब आली क्या होता है, अब ये होता है कि नवाज शरीफ फजल रहमान को कॉल करते हैं और एक बड़ी सजेशन देते हैं जिसने हुकूमत की नींदें हराम की। सजेशन वो ये देते हैं कि हम क्या इस तरह नहीं कर सकते
کہ اپوزیشن باقاعدہ طور پہ اعلان کر دے کہ ہمیں نیب پہ اعتبار نہیں ہے، نیب پہ اعتماد نہیں ہے۔ نیب ایک ایسا ادارہ ہے جو حکومت کے کہنے پہ، حکومت کی منشا پہ، جیسے عمومی طور پہ وہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کہتے ہیں اپوزیشن والے، کہ یہ صرف اپوزیشن کے جو ہے بازو مروڑ رہا ہے، تو اس طرح کا ہم بیانیہ تشکیل دیں اور اس کے لیے ہم کیا کریں کہ جی کوئی بھی اپوزیشن کا کوئی شخص جس کے خلاف نیب میں کیس چل رہا ہو وہ نیب میں پیش نہیں ہوگا، بے شک نیب اسے گرفتار کرنا چاہتی ہے یا پولیس یا لا انفورسمنٹ ادارے جو ہیں انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں گرفتار کر لیں، ہم میں سے کوئی بھی اپوزیشن کا اس لیے شخص پیش نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں نیب پہ اعتبار نہیں ہے، تو اس سے ایک اس کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوگی نیب کو اور ایک عوامی بیانیہ ہمیں ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی، مولانا فضل الرحمان سے نواز شریف نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب علی دیکھیں کہ سپریم کورٹ تو پہلے کہہ چکی ہے اور جو تفصیلی فیصلہ آیا اس میں خواجہ سعد رفیق والا، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ نیب جو ہے وہ وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور نیب کو ہمیشہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے جناب نیب کے مختلف لوگوں سے کوالیفیکیشن پوچھی تو کوئی انجینئر نکلا اور کسی نے کہا کہ جی میرے تو کسی قسم کا تجربہ ہی نہیں ہے فوجداری معاملات میں، تو یہ وہ چیزیں تھیں۔ نواز شریف کا دوبارہ ایکٹیو ہونا، شاید تحریک انصاف کو یہ لگا کہ نواز شریف کو کہیں سے اشارہ ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب آپ ایکٹیو ہو جائیں، آپ کے لیے ماحول ہم بنا رہے ہیں اور آپ ایکٹیو ہو جائیں تو تحریک انصاف کھل کے سامنے آئی اور تحریک انصاف نے یہ کہا کہ ہم اس پہ بولیں گے اور دبا کے بولیں گے۔ اب شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہم نواز شریف کو واپس لائیں گے، پھر انہوں نے اس معاملے کو FATF کے ساتھ جوڑا، انہوں نے کہا کہ جی منی لانڈرنگ کے خلاف ہم قوانین پاس کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ FATF کی ڈیمانڈ ہے اور میاں نواز شریف اور دیگر لوگ جو ہیں اگر ہم ان کو قابو نہیں کریں گے تو پھر عالمی سطح پہ پاکستان گرے لسٹ میں رہے گا، پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ یہ کہنا تھا میاں محمد نواز شریف سے متعلق شہزاد اکبر کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے جو برطانیہ حکومت سے رابطہ کیا، ہم نے کہا کہ ہمارا ایک مفرور مجرم آپ کے پاس ہے، 4 ہفتے کے لیے نواز شریف صاحب گئے تھے، اس سے پہلے بھی نواز شریف ڈیلیں کر کے گئے تھے، انہوں نے نہیں مانی تھی جو پہلے کہ ہم نے نہیں ڈیل کی، پھر 5 سال کی مانی جبکہ وہ 10 سال کی کر کے گئے تھے۔ یہ بھی شہزاد اکبر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ میری جو ہے وہ نیک خواہشات ان کارکنوں کے ساتھ ہیں جو پکڑے گئے تھے، مریم نواز کے ساتھ تھے، ان کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ تو کارکن ہے، تو ہم نے ان کو 2 دنوں کے اندر اندر چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد جناب فیاض الحسن چوہان نے تو وہ جو آل شریف اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پھر انہوں نے اس میں وہ عثمان بزدار کی تعریف کر دی کیونکہ نوکری بھی تو پکی کرنی ہے حضور والا، تو فیاض الحسن چوہان نے بھی اوپر نیچے کی باتیں کی، لیکن سب سے مزیدار جو بات کی وہ کی شہباز گل نے۔ شہباز گل فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہوتا یہ ہے کہ ایک محلول ہوتا ہے، آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں، اس میں خون ڈالیں ایک مخصوص مقدار میں تو اس کے بعد سامنے آتا ہے کہ جی اس میں پلیٹلیٹس کتنی ہیں، تو انہوں نے ہمیں کیا دھوکہ دیا، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کم خون ڈالا اس میں، مطلب آپ دیکھیں کہ جتنا مطلب خون کی ایک مقدار ہے اس میں سمجھیں کہ ایک مثال میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 10 جو قطرے ڈالنے ہیں تو اس میں پلیٹلیٹس آئیں گے جو ہے وہ 10 قطروں کے حساب سے، انہوں نے اس میں 5 قطرے ڈالے تو 5 قطرے میں تو پہلی پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں، تو سوچنے والے نے یہ کہا کہ 10 قطروں میں اگر اتنے پلیٹلیٹس ہیں تو اس کا مطلب ہے نواز شریف کو مسئلہ ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے 2 نمبری کی اور یہ وہ انہوں نے اس طرح کی کہانی سنائی۔ ویسے اس طرح کی کہانیاں شہباز گل صاحب کے منہ سے ہی اچھی لگتی ہیں کیونکہ وہ اس طرح کی کہانیاں سنائیں گے جس طرح کا ان کا پورا کیریئر ہے اور جس طرح وہ سی پیک پہ بھی پہلے جناب تنقید امریکہ میں بیٹھ کے کرتے رہے، ویڈیوز بھی سامنے آ گئی اور اس سے پہلے جناب وہ کیا کچھ PTI کے بارے میں کہتے رہے، وہ بھی چیزیں سامنے ہیں۔ خیر بہرحال اب چلتے ہیں 1-2 اور بیانات کی طرف۔ وزیر بڑے اہم ہیں اور بڑے موقع پرست بھی ہیں، موقع یعنی دیکھ جاتے ہیں، وہ مشرف کے ساتھ رہے، نواز شریف کے ساتھ رہے، کاف لیگ کے ساتھ رہے، اب عمران خان کے ساتھ۔ کسی دور میں عمران خان کہتے تھے کہ میں تو اسے اپنا ڈرائیور بھی نہ رکھوں، میں تو اسے اپنا نوکر بھی نہ رکھوں، لیکن اب وہی ان کے وفاقی وزیر ہیں، ان سے بڑے مشورے لیتے ہیں۔ تو وہ جناب میں بات کر رہا ہوں شیخ رشید احمد کی۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ بڑی عجیب سی ایک انہوں نے بات کی، انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ عمران خان کو دکھ ہے، عمران خان کو جو ریگریٹ ہے اس بات کا، وہ پچھتا رہے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کو جانے کیوں دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری بات جو بڑی اہم کہی، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو جناب علی نہیں لا سکے تھے حمزہ شہباز کو، حمزہ شہباز کہہ رہا ہوں کیونکہ لائٹ پیچھے جلی ہے تو میرا ایک دم دھیان لائٹ کی طرف چلا گیا، تو اس لیے تھوڑا سا وہ حمزہ شہباز کہہ گیا۔ وہ جو اسحاق ڈار کو اور حسین نواز کو اور حسن نواز کو
उन लोगों को वापस नहीं ला सके, सलमान शहबाज को वापस नहीं ला सके, वो कहाँ जनाब वापस ला सकेंगे नवाज शरीफ को। तो ये भी उन्होंने कह दिया। सीनियर वजीर हैं, अब मैं देख रहा हूँ, चले लाइट आती रहे, अपनी बात क्योंकि मैं ख़त्म करने वाला कंटिन्यू करता हूँ। तो उन्होंने ये बात कह दी कि जनाब अली ये कैसे ला सकेंगे, ये बात किसने की, ये बात जनाब शेख रशीद साहब ने की। उसके साथ साथ अगर हम देखें, जाते जाते ये कह दूं, भेजने वाले कौन थे? मरिया, जो वो मोहतरमा थी ना यास्मीन राशिद, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी जिसमें वो कहती थी कि जनाब अली ये नवाज शरीफ के अब प्लेटलेट्स इतने कम हो गया। ज़रा इसी तरह बात करते करते मैं थोड़ा सा रुख चेंज करता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी देखने वालों के लिए डिस्टर्बिंग सूरत हाल बन रही है इस वक्त जो है वीलाग के हवाले से। तो उन्होंने ये कहा कि रोज़ाना कहती थी वो ये कि देखें नवाज शरीफ के साथ ये हो रहा है, और नवाज शरीफ बीमार है और शदीद बीमार है, और प्लेटलेट्स के हवाले से हर जो है वो हमें ब्रीफिंग मीडिया पे आके देती थी। तो अब जनाब अली उसके बाद फिर अभी जो डॉक्टर फैसल हैं, इमरान खान के एडवाइज़र हैं हेल्थ पे, जिनको जो है जफ़र मिर्ज़ा को उठा के लगाया गया, वो उस टीम, उनकी भी एक टीम थी और वो उसको हेड भी करते थे, और उन्होंने भी कहा कि नवाज शरीफ के साथ मसला है। फिर ये दो चीज़ें हो गई। पंजाब हुकूमत की निगरानी में एक कमेटी बनाई गई थी, सरकारी डॉक्टर्स थे, और यहाँ तक उन डॉक्टर्स की IB के ज़रिए उनके जो हैं वो चेक किए गए अकाउंट्स भी, जो वो रिपोर्ट लिख रहे थे कि आया इन्होंने कोई नवाज शरीफ से पैसे तो नहीं पकड़े, या कोई रिश्वत, कोई ये वो। उनके बच्चों के हवाले से देखा गया, उनकी बीवी बच्चों के ख़ानदान के हवाले से भी देखा गया कि इसमें कोई और खेल तो नहीं है। तो इस हद तक देखा गया। फिर इमरान खान साहब ने खुद कहा था, मुझे रहम आ गया एक तकरीर में। फिर जनाब इनके जो वज़रा थे वो हमें इस बात पे डिफेंड करते रहे कि जी नवाज शरीफ की वाकई तबीयत ख़राब है, हम उसको भेजें। अब जाते जाते एक अहम बात बताता चलूँ, वो है नैब की। नैब ने यह कहा हमारे इसमें कोई तल्लक नहीं है, हमने नवाज शरीफ को नहीं जाने दिया, बल्कि ये हुकूमत ने जाने दिया अदालत के हुक्म पे। तो अब इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है, नैब के ज़राए से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने खुल के बात की कि अब इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए ख़त लिखेगी, वो सारी इनिशिएट करेगी बरतानिया के साथ वजारत ख़ारजा के ज़रिए। हमारा इसमें कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि हमने नहीं भेजा, अदालत के हुक्म पे जो है वो नवाज शरीफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भेजा। तो अब क्या पछताए जब चिड़िया छू गई खेत। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब आपने खुद भेजा उस वक्त आप उसको डिफेंड कर रहे थे, खान साहब सरेआम ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब है और मुझे रहम आ गया है, तो फिर अब किस बात का शोर। और दूसरी जो बड़ी बात है तो वो ये है कि तब तक सब कुछ ठीक था जब नवाज शरीफ खामोश था। जब नवाज शरीफ बोला है तो तहरीक इंसाफ को ये खौफ पड़ा है कि शायद चीज़ें बदल रही हैं, वो जो उनके थे वो किसी और के आहिस्ता आहिस्ता होने जा रहे हैं। यानी पिया तो सबको प्यारा होता है ना। जब एक जैसे वो देखते हैं ना कि किसी के साथ किसी लड़के की दोस्ती हो तो लड़का किसी और से बात करे तो लड़की गुस्सा कर जाती है। तो अभी यही कुछ सूरत हाल है, गुस्सा हो रहा है कि नवाज शरीफ को किसी का इशारा तो नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इसकी डेवलपमेंट जो है मैं आपके सामने लाता रहूँगा। अपने होस्ट सैयद उन शिराजी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।